Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en excellente santé. Bienvenue chez Français avec Imen. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle leçon de communication. مرحبا بكم في قناة فرنسي avec إيمان. دونك اليوم عندنا درس جديد في التواصل باللغة الفرنسية وغادي يكون تتمة لسلسلة دروس اللي بديناها لتعلم اللغة الفرنسية عن طريق السمع واللي كنشوفوا فيها في كل درس جمل وعبارات جاهزة اللي تقدروا تستخدموهم في حياتكم اليومية من أجل التواصل باللغة الفرنسية. أما اليوم فعندنا درس جديد في الكوميونيكاسيون واللي هو comment se présenter en français. Comment se présenter en français بمعنى كيفاش تقدر تقدم راسك في اللغة الفرنسية. Donc l'objectif de cette leçon est de vous aider à vous présenter en français et de poser des questions personnelles simples à une autre personne pour qu'il se présente. بمعنى في هذا الدرس هذا غادي يكون الهدف منه انك تتعلم تقدم راسك باللغة الفرنسية وكذلك تتعلم تطرح أسئلة شخصية بسيطة باش الشخص الآخر يقدم راسو باللغة الفرنسية. Et aujourd'hui, nous allons voir 5 questions pour se présenter en français. Donc غادي نشوفوا 5 د الأسئلة باش تقدم راسك في اللغة الفرنسية. Et ces questions vont être posées d'une manière formelle et d'une manière informelle. Donc كيف ما شرحت لكم في الدرس السابق في اللغة الفرنسية عندنا جوج أنواع من الكلام. كاين الكلام اللي كيكون في واحد الوضعية اللي هي رسمية اللي كتكون مثلا مع في إطار العمل شي شخص اللي هو أكبر منك في السن مدير ديالك في الشغل أو لا ان كونتكست انفورميل اللي هو ما بين الأصدقاء ما بين أفراد العائلة ما بين الأشخاص اللي انت متعود تهضر معاهم. دونك هادشي اللي غادي نشوفو في هاد الحصة ديال اليوم. غادي نشوفو دي كيستيون dans un contexte formel et des questions dans un contexte informel. Donc من بعد هاد التوضيحات يلا نبداو الدرس ديالنا. Êtes-vous prêts? Êtes-vous motivés? Allons-y, on commence. Et on va commencer par la première question. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? حاولوا تعاودوا مورايا الجملة. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? بمعنى ما اسمك. وإلا لاحظتوا فاحنا استخدمنا tu. Comment tu t'appelles? إذن غادي نستخدموا هذا السؤال في الوضعية اللي هي كتكون غير رسمية dans un contexte informel. Comment tu t'appelles? Et d'une manière informelle, on pose la question suivante. Comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez? حاولوا تعاودوا مورايا. Comment vous vous appelez? لاحظتوا عندنا واحد la liaison entre vous et appeler. Comment vous vous appelez? عندنا vous de politesse إذا غادي نستخدموها في le contexte formel. في le contexte formel. Donc comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez? Et pour répondre à cette question, je m'appelle Imen. Je m'appelle Imen. Donc باش نجاوبوا على هذا السؤال je m'appelle بمعنى أنا اسمي je m'appelle Imen. Je m'appelle Imen. حاولوا تعاودوا من مورايا أي جملة قلتها. Je m'appelle Imen. On passe maintenant à la question suivante. Tu as quel âge? Tu as quel âge? Tu as quel âge? بمعنى كم هو عمرك. Tu as quel âge? ولاحظتوا استعملنا tu إذن غادي نستخدموا هاد la question في le contexte informel. Tu as quel âge?
Et d'une manière plus formelle, on pose la question suivante. Vous avez quel âge? Vous avez quel âge? Vous avez quel âge? Vous avez quel âge? حاولوا تعاودوا مورايا. Vous avez quel âge? Vous avez quel âge? Et pour répondre à cette question, on dit j'ai 22 ans. J'ai بمعنى أنا عندي j'ai 22 ans. بمعنى أنا عندي 22 سنة. J'ai 22 ans. On passe à la troisième question. Quelle est ta nationalité? Quelle est ta nationalité? بمعنى ما هي جنسيتك? Quelle est ta nationalité? Quelle est ta nationalité? Quelle est ta nationalité? Et dans un contexte plus formel, on pose la question suivante. Quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? Donc هذا السؤال كنستعملوه في وضعية اللي هي رسمية. علاش؟ حيت استخدمنا votre. Quelle est votre nationalité? Et pour répondre, on dit je suis أنا je suis marocaine. Je suis marocaine. بمعنى أنا مغربية. Je suis marocaine. Marocaine, c'est au féminin. في المؤنث. إلا بغينا نقولوها في المذكر فاحنا كنقولو je suis marocain. Je suis marocain. Marocain, c'est au masculin. Je suis marocain. Et pour la quatrième question, tu habites où? Tu habites où? بمعنى أين تسكن? Tu habites où? Tu habites où? Tu habites où? Et dans un contexte plus formel, on pose la question vous habitez où? Vous habitez où? Vous habitez où? إلا لاحظتوا فاحنا درنا واحد لا liaison. Vous habitez. Vous habitez. Vous habitez où? Vous habitez où? Et pour répondre, j'habite au Maroc à Kinitra. J'habite أنا أسكن. J'habite au Maroc أنا أسكن في المغرب à Kinitra في القنيطرة. J'habite au Maroc à Kinitra. J'habite au Maroc à Kinitra. Et pour la dernière question, quelle est ta profession? Quelle est ta profession? بمعنى ما هي مهنتك? Quelle est ta profession? Quelle est ta profession? Quelle est ta profession? Et dans un contexte plus formel, on dit quelle est votre profession? Quelle est votre profession? Quelle est votre profession? Et pour répondre, je suis professeur de français. Je suis أنا professeur de français مدرسة في اللغة الفرنسية. هذا غير اكزامبل ولكن انت على حسب المهنة ديالك. Je suis professeur de français. Donc كانوا هادو هما les questions et les réponses pour se présenter en français. ودابا غادي نطلب منكم واحد التمرين اللي هو بسيط. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, essayez dans les commentaires de répondre à ces 5 questions. Comment vous vous appelez? Quel est votre âge? Quelle est votre nationalité? Vous habitez où? Quelle est votre profession? Donc, essayez كاملين تحاولوا تجاوبوا على هاد les 5 questions في les commentaires وحاولوا تقادوا واحد باراغراف
اللي تقدموا فيه راسكم باللغة الفرنسية. دونك هذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا منه. وإلا أول مرة تزوروا القناة ما تنساوش تضغطوا على زر أبوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش تجاوبوا على ليكزرسيس في لي كومونتير. كيف ما كتعرفوا بلا التطبيق هو شي حاجة ضرورية باش نكتسبوا اللغة بطريقة أسرع. C'est pas grave si vous commettez des fautes, le plus important c'est d'essayer et ne jamais baisser les bras. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir et à bientôt.